Sumali ka daw natin. Ang dali lang. Inaanggulo ko pa. Ayun na siya. Hi! Mga maraming pera. I'm hungry na po. It's like Baguio. That looks like Baguio. Tren ko ya, squeeze din to. Oh, sige. Uso yan ngayon eh. Ito rin ah. Yan. Yes, ma'am. Yan. Yan. Wow. Oh, wow. No, hindi mo gusto yan. Yeah. 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 Bumili kayo, no? Natin lang. Yummy. Yun o, sarap. Sarap. Woo! Sarap. Ayun na. Yay! Sarap. Ilan to? Saan sila dito? Ay, nakikita ko sila. Ano mo ate? Tikman mo, masarap. Sige lang. Yay! Team Fusion Alley. Wait naman. Nakikita mo lang. Tikim nga ako niyan. What do you like, QQ? Alin dyan? Yellow daw. Alex, solo ko. Wait lang, picture lang kita. Makakaba mag-more. Alin dyan? Yummy! Ang cute! Yes! Sarap yun! Wow! Nasa kilikili.
Hi guys, awu bebe. Hey! Try nyo na, masarap talaga. Okay. Yes. May bitaw mi, parang ako may bitaw. Hey! Ikaw ka ba, boy? May bitaw ka ba boy? Oy, bago mag-girlfriend. Oh, makinig ka eh! Ayan, Ayan, oo. Mi, test natin yung utak Sabi niya. mo, hoy, Crane Cruz! Wait Crane lang. Cruz! Crane Cruz, shout out. Mi, test naman natin utak niya. Oo. Bago mag-girlfriend pangarap. May utak! Hey! Awu bebe, ang dami walang utak. Ikaw meron. Thank you, Ari Mangge! Okay? Pag mag-girlfriend. Pag natupad mo na Thank pangarap, you. pwede ka na maghanap. Salamat, kuya! Dapat sa mga ate, mag-mochi na kayo. Diyos sa sushi. Galing pancake dumplings po. Mag-try na kayo. Habol na. Homo potatoes. Yummy. Let's go! Ayan. Sarap. Naggastos niya, ano, nasa 30,000 CP ata ulit.